ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فجزاه الله خير ما يجزي نبيًا عن أمته، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن استنى بسنته واقتفى أثره وسار على هداه إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة، وأنا ألتقي بكم في أول لقاء بعد عمارة وتجديد هذا المسجد المبارك مسجد النور، لأهنئكم وأشارككم فرحتكم على هذا الإنجاز الذي من الله تعالى به عليكم، وهذه النعمة الكبرى من نعمه التي أسبغها عليكم، وإنها لنعمة تستحق الشكر، ولا ينقضي ثناؤنا على الله تعالى على نعمه ولا نستطيع أن نحصيها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن المساجد لأعظم هذه النعم وأكبرها، ولذلك جئت اليوم لأشارككم هذه الفرحة ولأهنئكم على هذا الإنجاز وهذه النعمة التي أصبحتم فيها. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau hafizahullah ta'ala memulai muhadarahnya dengan memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau juga bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, beliau juga berdoa ya. Kemudian kata beliau ya, ini merupakan muhadarah beliau yang pertama setelah pembangunan masjid ini ya. Yang mana ya, ini merupakan nikmat yang sangat besar yang wajib disyukuri ya. Dan beliau juga ya sangat gembira ya. Beliau juga sangat gembira ya tentang masjid ini ya. Kemudian ya, beliau membawakan ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ya. Dan jika kalian mengingat nikmat Allah ya, jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah ya, itu tidak akan sanggup dihitung. Dan beliau ingatkan lagi bahwa ya, masjid ini ya, merupakan salah satu nikmat yang besar, karunia Allah Subhanahu wa taala yang agung yang Allah berikan kepada kita, yang wajib kita syukuri ya. Yang wajib kita syukuri. يقول الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عمارة المساجد أيها الإخوة عمل عظيم، وهذه العمارة لها مظهران ولها شكلان. العمارة الأولى والأهم هي إقامة ذكر الله تعالى فيها وأداء الصلاة ولا سيما المفروضة وقراءة القرآن ولزوم المساجد. من أجل هذا المعنى هو الذي جعل الله تعالى جعله النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. يعني هذا الحديث يدل على أن تعلق القلب بالمسجد هذا دليل على قوة الإيمان. ولذلك جاء في الحديث الآخر في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه منهم إيش؟ رجل معلق قلبه بالمساجد، يحب المساجد، يأنس بها ويمكث فيها أكثر ما يستطيع من الوقت. هذه هي العمارة الأولى والأهم للمساجد.
وهي يستطيعها كل مسلم لا تحتاج إلى مال ولا تحتاج إلا إلى مجرد السعي والحرص. نعم. Beliau hafizahullah ta'ala ya, membawakan sebuah ayat yang artinya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, yaitu mereka yang beriman kepada Allah, hari akhir ya. Kemudian mereka yang menegakkan salat, menunaikan zakat dan tidak pernah takut ya, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang itulah yang diharapkan untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau hafizahullahu taala ya, makna memakmurkan masjid ya, itu adalah perkara yang sangat agung ya, merupakan perkara yang sangat besar ya. Kemudian ya, kata beliau memakmurkan masjid ini ya, di antara makna memakmurkan masjid ini yang pertama, memakmurkan masjid dengan berzikir di dalamnya. Kemudian dengan menegakkan salat, terutama salat wajib. Kemudian dengan membaca Quran. Kemudian dengan banyak menetap di masjid ya. Yang ini semua ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan tanda keimanan seorang. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis yang maknanya ya, jika kalian melihat seorang yang terkait dengan masjid, yaitu yang sering bolak-balik masjid ya, maka persaksikanlah bahwa dirinya adalah orang yang beriman ya. Hadis ini kata beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya keterkaitan hati dengan masjid itu merupakan tanda keimanan seorang. Sebagaimana kata beliau hafizahullah ta'ala ya, dalam sebuah hadis ya, dikatakan di antara orang yang mendapat naungan ya, Allah Subhanahu wa taala di akhirat, yaitu seorang yang hatinya terikat dengan masjid ya. Seorang yang hatinya terikat dengan masjid. Maknanya adalah ia merasa tenang ketika berada di masjid. Ia merasa betah ketika berada di masjid. Inilah ya jenis memakmurkan masjid yang pertama. Yang hal ini ya bisa dilakukan oleh setiap muslim. Tidak butuh biaya yang sangat besar, hanya keinginan yang kuat dari seorang muslim untuk bisa memakmurkan masjid. Inna al-masajid fi hayatil muslim أثرا وقيمة عظيمة، ولذلك جاءت الأحاديث والنصوص متواترة في هذا الصدد. ويكفي أن نقرأ أو نستعرض عليكم بعض هذه النصوص لترى ما هي قيمة المسجد في حياتك أيها المؤمن. يقول عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. يعني الغدو معنى الذهاب في الصباح، والرواح الذهاب في المساء. يعني في كل مرة تذهب فيها المسجد يعد الله لك ضيافة خاصة في الجنة. ما أعظم هذه المنزلة. عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. المشائين في الظلم، صلاة الفجر، صلاة العشاء، عندما يسدل الظلام سدوله على الأرض ولا يراك إلا ربك وأنت تتعثر خطاك ذاهبا إلى المسجد، في هذه الظلمة ستتحول إلى نور تام من يوم القيامة. يوم يقول المنافقون يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقول: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظروا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا.
في هذا الوقت الذي يحتاج فيه الناس لضوء ولو لمح برق حتى يرى أمامه ليتجاوز الصراط. المؤمن نوره تام لا ينقصه شيء، يخطو كأنه في أوسع مكان. هذا هو النور التام الذي جعله الله تعالى لأهل المساجد، فما أسعدهم وما أهنأهم. عن أبي هريرة عن ابن أم مكتوم قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، كنت ضريرا شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع النداء؟ قال: قلت: نعم. قال: ما أجد لك رخصة. هذا الحديث يدل على وجوب الصلاة في المسجد لمن سمع النداء. هذا رجل ضرير لا يرى وليس هناك من يقوده إلى المسجد، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: إذن أجب، فأنت ليس لك رخصة. فما بال من يرى ويسمع وعنده قوة وعنده عافية ويسمع النداء ولا يجيب؟ هذا كيف يكون نصيبه ومآله عندما تقسم الجوائز يوم القيامة، عندما تطيش الصحف ويؤتى المؤمن كتابه عن يمينه ويؤتاه الكافر والمنافق والفاسق عن يساره، عن شماله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. هذا يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، كثرة الخطى إلى المساجد. كلما كثرت خطواتك إلى المسجد كلما رفع الله درجتك وأعلى منزلتك. وعن أبي الزبير قال: سألت جابرا: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة؟ قال: نعم. قال: انتظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة لصلاة العتبة، يعني صلاة العشاء، فاحتبس علينا حتى كان قريبا من شطر الليل أو بلغ ذلك، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا، ثم قال: اجلسوا، فخطبنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس قد صلوا ورقدوا وأنتم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. وهذا مصداق ما جاء في الحديث الآخر: وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فإنك تكون في صلاة ما انتظرت الصلاة. وما الصلاة؟ يعني هذا يحث على كثرة الجلوس في المسجد. وهذا يجده المؤمن الذي ارتبط قلبه بالمسجد، يجده من نفسه، يجد أنه لا يرتاح ولا يطمئن إلا إذا دخل المسجد، وإذا دخل المسجد لا يريد الخروج منه، ويتمنى أن يبقى ولولا المشاغل ولولا ضرورات الحياة ربما لم يخرج. ولذلك أيضا جاءت فضيلة الاعتكاف، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في المسجد في رمضان في العشر الأواخر. فالاعتكاف من الفضائل العظمى. لماذا؟ لأن فيه لزوم المسجد. إذن هذه نصوص أيها الإخوة يعني يكفي واحد منها ليجعلنا نسارع ونبادر إلى عمارة المساجد بالذكر وإقامة الصلاة وقراءة القرآن وحضور الدروس والمحاضرات. هذا الذي تحيا به القلوب وتطمئن به النفوس. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. Beliau hafizahullahu ta'ala melanjutkan, sungguh masjid ini memiliki peran yang sangat besar dan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan seorang muslim. Banyak hadis atau banyak dalil yang menunjukkan akan hal itu. Kemudian beliau hafizahullahu ta'ala membawakan beberapa dalil yang menunjukkan akan hal itu. Yang pertama, kata beliau, masjid itu adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Hadis yang pertama yang beliau bawakan, ya, masjid adalah rumah bagi setiap yang bertakwa kepada Allah. Kemudian ya, di antara hadis yang beliau hafizahullahu ta'ala bawakan, siapa yang berangkat menuju masjid ya, di pagi atau di sore hari ya, maka Allah akan siapkan satu hidangan di surga di setiap kali dia berangkat dan pulang.
Ini ya di antara hadis yang beliau bawakan. Maka di setiap pagi kata beliau, ia ke masjid kemudian pulang. Sore ia ke masjid kemudian pulang. Maka di setiap itu ya Allah Subhanahu wa taala telah disiapkan baginya hidangan di surga kelak. Ya. Kemudian juga di antara hadis yang beliau bawakan ya, beritahukanlah ya, orang-orang yang berjalan ke masjid di kegelapan malam ya, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan ke masjid di kegelapan malam dengan cahaya sempurna di hari kiamat ya. Adapun yang dimaksud berjalan di kegelapan malam yaitu pada sholat subuh dan sholat isya, yang mana di saat itu tidak ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan cahaya sempurna di hari kiamat ya, yaitu di saat bumi menjadi gelap. Ya. Yang orang-orang munafikun itu ya, mereka berusaha mencari cahaya dari orang-orang beriman. Maka di saat itu ya orang-orang beriman mendapatkan cahaya sempurna dari Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga ia bisa berjalan ya. Ini yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya sempurna di hari kiamat ya, bagi ya mereka yang berjalan ke masjid di kegelapan malam, yaitu untuk sholat subuh dan sholat isya ya. Hadis ini juga menjelaskan keutamaan sholat subuh dan sholat isya. Kemudian ya beliau juga membawakan sebuah hadis ya, yakni ada seorang yang buta ya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ia tidak mendapati orang yang menuntunnya ke masjid. Kemudian dia meminta keringanan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bolehkah saya tidak mendatangi masjid ya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau mendengar azan? Ya. Apakah engkau mendengar azan? Ya. Maka seorang tadi ya menjawab iya. Kata Nabi, penuhilah panggilan azan tersebut. Ya. Kata beliau hafizahullahu taala ya, ini ya, seorang buta ya, yang tidak punya orang yang menuntun ke masjid. Ya. Tetapi ketika dia mendengar azan, maka tidak ada uzur baginya untuk meninggalkan jamaah ya, maka hadis ini juga kata beliau hafizahullahu taala ya, merupakan salah satu hadis akan wajibnya sholat berjamaah. Kalau orang buta yang keadaannya telah dijelaskan tadi saja tidak mendapatkan keringanan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dengan orang yang sehat? Bagaimana dengan orang yang kuat? Bagaimana dengan orang yang melihat, yang mampu untuk mendatangi masjid dengan sendirinya, lalu dia tidak mendatanginya? Apa yang nanti ya akan dia jawab, akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari pembalasan. Kemudian ya, beliau juga membawakan sebuah hadis ya, maukah aku beritahukan kepada kalian dengan amalan yang bisa menghapus dosa dan meningkatkan derajat? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah menyempurnakan wudhu ya dalam keadaan yang kita benci. Kemudian yang kedua, banyak berjalan menuju masjid. Ya. Banyak berjalan menuju masjid. Maka dua amalan ini akan bisa menghapuskan dosa dan akan bisa mengangkat derajat seorang. Di antaranya banyak berjalan menuju masjid ya, baik untuk sholat jamaah ataupun untuk ibadah-ibadah lainnya. Kemudian ya, di antara asar yang beliau hafizahullahu ta'ala juga bawakan, bahwa seorang yang berada di masjid yang sedang menunggu sholat itu dianggap dia sedang melakukan sholat. Jadi seorang yang menunggu, yang berdiam diri di masjid dan menunggu sholat, itu di sisi Allah ditulis seolah dia sedang melakukan sholat.
seolah dia sedang melakukan sholat ya. Asar ini juga ya menunjukkan akan keutamaan berdiam diri di masjid ya. Keutamaan berdiam diri di masjid ya. Di antara ya, oleh karena itu ya kata beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya sering beriktikaf di masjid. Yang mana di antara makna daripada iktikaf itu luzumul masajid, berdiam diri di masjid untuk melakukan ibadah ya. Baik ya itu membaca Quran atau ya belajar di masjid, mendengarkan kajian atau ibadah-ibadah lainnya. Nah, ini ya di antara hadis-hadis yang menjelaskan ya akan bagaimana peran dan keutamaan masjid bagi kaum muslimin. النوع الثاني من عمارة المساجد العمارة المادية بمعنى بناؤها وتشييدها، وهذا أيضا باب عظيم من أبواب البر وباب عظيم من أبواب الخير، ويكفي أن إمام الناس في هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول شيء فعله عندما نزل المدينة وأول لبنة وضعها في بناء أمته ودولته أن بنى المسجد. لم يفعل شيء حتى ما بنى بيته ولا وضع طوبة على طوبة حتى بنى بناء المسجد، واشترى الأرض التي بنى عليها المسجد من ماله واشترك مع صحابته في بناء المسجد بنفسه، وكلهم مشارك في هذا. وهذا يعني يكفي هذا وحده دليل على قيمة تشييد المساجد وبنائها. فهنيئا لمن كان له دور في هذا الخير الذي سيبقى بعده إلى أن تقوم الساعة ما دام باقيا هذا الخير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الأعمال التي تبقى بعد العبد بعد وفاة العبد بناء المسجد، حيث قال صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه. إذن هذه كلها يجمعها الحديث الجامع: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. والمسجد واحد من وجوه الصدقة الجارية، لأن كل واحد صلى فيه وكل واحد سبح فيه وهلل فإن صاحب المسجد ومن بناه أو ساهم فيه له نصيب من ذلك الأجر. ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها بعده إلى أن تقوم الساعة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ويقول صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له به بيتا في الجنة. ما معنى مفحص قطاه؟ القطاة هو طائر صغير يطير، فإذا أراد أن يبيض حفر هكذا برجله في مكان وباض فيه أو حرك رجله. هذا الموضع الصغير هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو بنى أحد مسجد بهذا المقدار يبني الله لها تعالى بيتا في الجنة. فكيف من بنى مسجدا يسع آلاف المصلين ومئاتهم؟ هذا كيف سيكون أجره؟ فإذن هذا الحديث باب عظيم من أبواب الخير التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. ولذلك الله تعالى نسب المساجد إلى نفسه تشريفا لها وتعظيما، فقال: وأن المساجد لله، وأن المساجد لله. فإذن هذا تشريف وتعظيم لهذه البيوت. ويكفي شرفا أنك تكون في بيت من بيوت الله، أو أن تكون سببا في إقامة بيت من بيوت الله. هذا شرف عظيم
ينبغي للمسلم أن يسعى إليه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأيضا جاء في الحديث: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. وقال: من بنى لله مسجدا من ماله بنى الله له بيتا في الجنة. هذه كلها أحاديث صحيحة. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينادي يوم القيامة: أين جيراني؟ أين جيراني؟ فتقول الملائكة: ربنا من ينبغي له أن يجاورك؟ فيقول: أين عمار المساجد؟ يعني عمار المساجد سواء العمارة المعنوية أو العمارة المادية هم جيران الله تعالى الذين يستحقون هذه المنزلة، منزلة الجوار، جوار الله سبحانه وتعالى، وما أعلاها وأعظمها من منزلة. نعم، إذن هذه الأحاديث وهذه الآثار كلها تدل على هذا المعنى الذي ذكرناه، وهو قيمة المسجد في حياة المسلم، سواء بعمارته المعنوية ذكرا وصلاة وتلاوة القرآن، أو عمارته المادية بإنشائه أو المساهمة في الإنشاء أو الترميم أو أي عمل، ولو مصباح تجعله في المسجد، هذا يكون لك ذخرا ويزيدك عند الله منزلة. نعم. Beliau hafizahullah ta'ala melanjutkan ya, bahwa di antara makna memakmurkan masjid ya, yaitu dengan membangunnya ya, yaitu dengan membangun masjid. Kalau makna memakmurkan masjid yang pertama disebutkan tadi ya, yaitu dengan apa? Mengisi atau dengan beribadah di masjid. Yang kedua ya, ini makna memakmurkan masjid yang kedua, yaitu dengan membangunnya. Dengan membangun masjid. Dan kata beliau, ini yang pertama kali dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di Madinah. Beliau membeli tanah ya dengan hartanya sendiri ya. Kemudian beliau pun membangun masjid. Beliau pun membangun masjid. Maka cukuplah perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam ini ya sebagai keutamaan ya bagi orang-orang yang bisa membangun masjid ya. Kemudian ya, membangun masjid ini ya merupakan salah satu amalan yang pahalanya terus mengalir ya walaupun orang tersebut sudah meninggal. Beliau hafizahullah taala membawakan sebuah hadis yang maknanya sungguh ya salah satu kebaikan yang akan menemui orang yang melakukannya ya, di antaranya adalah ilmu yang diajarkan, kemudian doa anak soleh, mushaf yang diwakafkan, dan masjid yang dibangun atau sungai yang dialirkan Nah, amalan-amalan ini ya, kata beliau hafizahullah taala ya, jika dilakukan dengan ikhlas, maka pahalanya akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya walaupun dirinya sudah meninggal. Dan ini semua kata beliau hafizahullah taala masuk pada keumuman hadis, apabila anak Adam itu meninggal maka seluruh amalannya terputus kecuali tiga ya. kecuali tiga. Dan di antara yang tiga itu adalah sedekah jariyah dan membangun masjid. Kata beliau hafizahullah taala, itu termasuk sedekah jariyah yang pahalanya tidak akan pernah terputus. Maka setiap orang yang beribadah di situ ya, baik salat ya ataupun ibadah-ibadah lainnya ya, orang yang membangunnya itu mendapatkan pahala dari orang-orang yang beribadah di dalamnya ya. Kata beliau hafizahullah taala ya, siapa ya yang melakukan atau yang mengajarkan kebaikan, yang menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala, dan pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, kata beliau ya, sungguh senang
bagi mereka yang bisa membangun masjid. Ya, karena berapa banyak pahala yang ia dapatkan dari orang-orang yang beribadah di dalamnya. Kemudian juga ya, beliau hafizahullah taala membawakan sebuah hadis yang menunjukkan akan keutamaan membangun masjid. Kata beliau, siapa yang membangun masjid karena Allah walaupun seukuran sarang burung, ya, maka dia akan dibangunkan baginya rumah di surga. Ya. Kata beliau, ya, sarang burung ini sesuatu yang kecil, ya, yang tidak mungkin masjid itu seukuran apa? Sarang burung. Ya. Tapi maksudnya apa? Siapa yang membangun masjid walaupun kecil, ya, maka dia ya akan mendapatkan, Allah akan bangunkan dia rumah di surga dengan catatan ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, bagaimana dengan orang yang membangun masjid yang besar, yang bisa menampung ratusan orang-orang sholat, maka tentu pahalanya lebih besar lagi. Ya. Maka dengan membangun masjid yang kecil saja, seukuran sarang burung, ya, itu dapat rumah di surga. Ya, dapat rumah di surga. Artinya apa? Artinya kita berusaha ya untuk menyumbang ya ketika ada masjid dibangun, walaupun ya sesuatu yang kecil. Asal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keutamaan ini. Kemudian kata beliau hafizahullahu taala menjelaskan ya bahwa masjid itu merupakan salah satu tempat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawakan sebuah hadis ya, tempat yang disukai Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjid. Dan tempat yang dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah pasar-pasar. Kemudian kata beliau yang menunjukkan keutamaan masjid juga, Allah Subhanahu wa taala menyandarkan penyebutannya kepada dirinya dengan mengatakan Baitullah, rumah Allah, masajidullah, masjid-masjid Allah. Ini disebut dengan penyandaran kemuliaan. Nah, ini menunjukkan akan keutamaan dari masjid tersebut. Kemudian ya beliau juga ya membawakan ya hadis yang berkaitan dengan keutamaan orang yang membangun masjid. Ya. Kemudian beliau hafizahullah taala membawakan juga sebuah asar ya bahwasanya Allah di hari kiamat ya itu akan berkata mana tetangga-tetangga masjid. Mana tetangga-tetanggaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kata malaikat, siapa orang yang berhak menjadi tetanggamu ya Allah? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ummarul masajid, orang-orang yang memakmurkan masjid. Itulah tetangga-tetangga Allah Subhanahu wa taala yang nanti Allah akan panggil di akhirat. Dan memakmurkan masjid di sini baik dengan beribadah di dalamnya ataupun dengan membangunnya. Maka ini merupakan makna memakmurkan masjid. Oleh karena itu kata beliau ya, ketika engkau menyumbang satu buah lampu untuk masjid, maka engkau telah masuk orang yang memakmurkan masjid. Dengan catatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, sungguh bahagianya mereka yang bisa melakukan hal ini, yaitu mereka yang bisa memakmurkan masjid, baik memakmurkan dengan makna beribadah di dalamnya atau memakmurkan dengan makna membangun masjid, menjaga masjid, membersihkan masjid dan lain sebagainya yang semakna dengannya. بقي وقت ولا؟ طيب نشير هناك آداب للمسجد أيها الإخوة نشير إليها إشارة سريعة حتى لا نطيل عليكم. من أهم آداب المسجد هو المحافظة على نظافته والمساهمة على طهارته بكل ما يمكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول النخامة إذا ألقيت في المسجد، يعني إذا تفل الواحد في المسجد، هذا يعتبر خطيئة. مجرد النخامة يعني تلقيها في المسجد هذا خطيئة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كفارتها إزالتها.
وقال عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، يعني مجرد أن تجد عود من الوسخ وتخرجه من المسجد لك أجر عند الله تعالى. وكانت امرأة سوداء تنظف المسجد، فلما ماتت فقدها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أين فلانة؟ قالوا ماتت. قال لما لم تخبروني حتى أشهد جنازتها؟ فذهب إلى قبرها وصلى عليها. كل هذا لأنها كانت تحافظ على نظافة المسجد. فنظافة المسجد والمساهمة فيها من أعظم الأعمال التي يحرص عليها المسلم. أيضا من الآداب المهمة في المسجد عدم البيع والشراء ونشدان الضالة داخل المسجد، ما يجوز هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله بيعك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا رد الله عليك ضالتك. فإن المساجد لم تبنى لهذا، لأن المساجد أماكن الذكر والعبادة، وهذه أمور دنيوية المفروض تمارس خارج المساجد. ولذلك الحديث اللي مر معنا قبل قليل: خير أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغضها إلى الله أسواقها، لأن هذه أمور الآخرة وهذه أمور الدنيا. أيضا من آداب المسجد عدم رفع الصوت فيه، وأن يتكلم الناس إذا تكلموا بصوت يسمع بعضهم بعضا، ولا يشوش بعضهم على بعض. يدل ذلك على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ويدل عليه قوله كذلك: ذلك هو من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإن المساجد شعائر الله ومشاعره، فمن تعظيمها خفض الصوت وعدم رفعه فيها. من آداب المسجد أيضا البعد عن أي عمل فيه إفساد أو ضرر من أي نوع، كأن يعني تضر أخاك المسلم، أو أن تفعل فعلا يؤذيه أو نحو أو أن تلقي فيه مثلا كلمة فيها تحريض أو نحو ذلك. كل ما كان من الإفساد في المساجد فإن الله قد نهى عنه. فالله تعالى يقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فالإفساد في المساجد من أي نوع؟ هو نوع من الخراب الذي يعني نهى الله تعالى عنه. ولذلك قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ليه؟ شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إذن المشركون والكافرون لأنهم فاسدون ومفسدون، لذلك لم يكن لهم أن يعمروا مساجد الله. هذه جملة من الآداب السريعة التي أردت أن أنبه عليها، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى صحبه أجمعين. Kemudian beliau hafizahullahu ta'ala melanjutkan muhadarahnya dengan membahas sedikit dari adab-adab di dalam masjid. Jadi ini penting ya, karena mengingat masjid itu adalah tempat yang Allah perintahkan untuk diagungkan. Yang pertama yaitu dengan menjaga kebersihan masjid semampunya, semaksimal mungkin. Dengan menjaga kebersihan masjid semaksimal mungkin. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ludah yang kalian keluarkan di masjid, nah, ini adalah kata beliau kesalahan. Fakafaratuha, menghapuskan dosa ini yaitu dengan membersihkannya, ludah. Jadi kalau ada ludah jatuh ke masjid, itu wajib dibersihkan oleh pemiliknya. Bahkan kata beliau, siapa yang membuang ud kayu dari dalam masjid, maka itu akan mendapatkan pahala membersihkan masjid. Nah, ini adab pertama, itu menjaga kebersihan masjid. Kemudian juga beliau membawakan asar tentang wanita hitam yang selalu membersihkan masjid, selalu menjaga kebersihan masjid. Tiba-tiba Nabi tidak mendapatinya
berada di sebuah masjid yang biasa dibersihkan. Ya. Lalu Nabi bertanya kepada sahabatnya, mana wanita yang biasa membersihkan masjid tadi? Kata para sahabatnya, dia telah meninggal. Kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Tunjukkan aku ke kuburnya. Maka mereka membawa Nabi ke kubur wanita tadi, kemudian Nabi mensolatkan di situ. Lantas Nabi bersabda, sungguh kubur itu adalah tempat yang gelap dan solatku akan meneranginya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan menjaga kebersihan masjid. Keutamaan menjaga kebersihan masjid ini merupakan salah satu amal khair dan salah satu adab masjid. Yang kedua, di antara adab, tidak jual beli di masjid dan tidak mengumumkan barang hilang di masjid. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang beliau hafizahullah taala bawakan, siapa yang berjual beli di masjid, maka katakanlah Allah tidak memberikan untung atau tidak memberkahi jual belinya. Dan siapa saja yang mengumumkan barang hilang di masjid, maka Allah tidak akan pernah mengembalikannya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwasanya masjid itu tidak dibangun untuk hal-hal seperti ini. Masjid adalah dibangun untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, beliau hafizahullah taala membawakan sebuah hadis, tempat yang paling disukai Allah adalah masjid. Ada berikutnya adalah tidak berisik dan teriak-teriak di masjid. Tidak berisik dan teriak-teriak di masjid. Beliau hafizahullah taala membawakan sebuah ayat yang maknanya janganlah kalian mengangkat suara kalian melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga beliau membawakan sebuah ayat yang maknanya siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguh itu datang dari ketakwaan hatinya. Dan termasuk syiar-syiar Allah adalah masjid. Maka bentuk pengagungan kepada masjid yaitu tidak berteriak-teriak, tidak mengangkat suara, tidak berbuat gaduh. Nah, kemudian di antara adab masjid juga adalah tidak melakukan perbuatan yang berbahaya. Tidak melakukan perbuatan yang berbahaya, perbuatan yang merusak masjid. Beliau hafizahullahu taala membawakan sebuah ayat yang maknanya, dan siapa yang paling zalim daripada orang-orang yang melarang untuk mengagungkan atau untuk mengagungkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menghancurkannya. Ayat ini menjelaskan bahwa melakukan hal yang berbahaya di dalam masjid itu termasuk sesuatu yang dilarang. Oleh karena itu orang-orang musyrik kata beliau itu tidak akan pernah memakmurkan masjid. Kenapa? Karena kerusakan yang ada pada dirinya, kerusakan yang ada pada akidahnya. Makanya tidak mungkin dia bisa memakmurkan masjid. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, ini adalah sebagian adab-adab yang berkaitan dengan masjid. Maka sampai di sini beliau membawakan muhadharahnya. Wallahu a'lam. Fadhal untuk adzan terlebih dahulu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
عمارة المساجد أيوة. لا 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 ما هو خاص للرجال، لكن هو في الأصل للرجال، ولكن حتى النساء يشرع لهن أن يأتينا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وإذا ذهبنا إلى المساجد يذهبن تفلات غير متبرجات، يعني المرأة تذهب إلى المسجد ولكن تحرص على أن يكون ذهابها في غير زينة وبغير طيب، واضح؟ والنساء كنا يشهدن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد، لكن المرأة يجوز لها أن تحضر المسجد وتعمر المسجد، ولكن بيتها خير لها وأفضل. بالنسبة للمرأة صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، ولكن إذا حضرت المسجد وصلت في، ولا سيما الاعتكاف سنة ماضية للنساء وللرجال. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعتكفن في رمضان، وأيضا مريم بنت عمران كما ذكر أخونا كانت من عمار المساجد والعاكفين فيها، وإن كان شرع من قبلنا ليس دائما هو شرع لنا، لكن هذا مما يؤيده شرعنا، فإن النساء يحضرن الجمع والجماعات ويصلين في المساجد، لكن كما قلت المرأة خير لها صلاتها في بيتها. نعم. Jadi inti jawabannya ya, bahwa memang asal memakmurkan masjid itu untuk laki-laki asalnya, tetapi perempuan juga boleh untuk ke masjid ya, dengan memakmurkan masjid. Kemudian beliau hafizahullahu ta'ala membawakan sebuah hadis yang maknanya jangan kau cegah wanita-wanita untuk sholat di masjid. Artinya wanita boleh untuk sholat di masjid ya. Tetapi dengan syarat ya, kata beliau tidak tabarruj ya, tidak memakai minyak wangi dan tidak berhias dengan perhiasan yang lebih ya. Itu syarat ya untuk mendatangi masjid. Akan tetapi ya, meskipun wanita itu boleh ke masjid ya, kata beliau hafizahullahu taala, rumah mereka itu lebih utama. Ya. Rumah mereka itu lebih utama. Artinya sholatnya wanita di rumah ya, itu lebih utama daripada sholat di masjid. Tetapi bukan berarti wanita tidak boleh mendatangi masjid. Bahkan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun beriktikaf di masjid. Bahkan para sahabiat ya, saat itu juga mereka sholat di masjid bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kata beliau ya, keluarnya wanita menuju masjid dengan syarat-syarat yang disebutkan di atas. Jadi intinya memakmurkan masjid itu bukan hanya untuk laki-laki saja, tetapi untuk wanita pun boleh untuk memakmurkan, untuk beribadah di masjid. Tetapi tadi rumah-rumah mereka lebih utama daripada masjid. Wallahu a'lam. Apakah musola itu sama dengan masjid gitu? Itu pertanyaannya. Apakah sholat di musola itu sama dengan sholat di masjid? Itu pertanyaannya. Maksudnya yang pahala-pahala yang didapatkan masjid kan? Iya. Sama dengan kita. Iya. Jadi indana musola wa masjid. Musola tusalla fihi salawat al-khams duna jum'ah. Wal masjid tusalla fihi salawat al-khams wal jum'ah. Hal صلى في مصلى حكمه كصلاة في مسجد من حيث أجر؟ نعم لا يشترط في المسجد أن يكون مسجدا أن يصلى فيه الجمعة. لا، إذا صلى فيه الفروض وهو قائم، يعني هو الفرق فقط أن بين المصلى والمسجد أن المصلى يكون جزءا من بيت، فلا يكون يعني وقفا مستقلا، هذا يسمى مصلى. وأما المسجد الذي يكون له أرض مستقلة ومبنى مستقل، فسواء صليت فيه الجمعة أو لم تصلى هو مسجد.
لكن إذا كان المصلى جزءا من بيت أو مبنى وهناك مسجد مستقل فالصلاة في المسجد أفضل، واضح؟ ولكن لو صلى في المصلى أيضا لا بأس، ولكن الفرق بين المصلى والمسجد أن المصلى يكون جزءا من بيت والمسجد يكون له مبنى وأرض مستقلة بس. أما كونه تقام فيه الجمعة أو الجماعة أو لا تقام هذا ما يضر إن شاء الله. Jadi kata beliau ya, perbedaan musola dan masjid ya, kalau musola itu bagian dari rumah, jadi tidak berdiri di atas tanah sendiri, itu musola, pengertian musola. Adapun masjid itu yang berdiri di tanah sendiri, bahkan tanah wakaf, baik itu ya dilakukan Jumatan atau tidak, itu namanya tetap masjid. Jadi pahami ya Pak ya? Jadi perbedaan musola dan kalau musola itu yang ada di rumah, bagian di rumah ya, yang masih ada bagian dari tanah milik pribadi itu musola. Tapi kalau masjid yang berdiri di atas tanah wakaf, di tanah sendiri, baik ya itu diadakan Jumatan atau tidak diadakan Jumatan, itu namanya masjid ya. Kalau yang dimaksud musola tadi sholat yang ada di rumah ya, tentu ya itu tidak lebih afdol daripada sholat yang di masjid. Musola dalam pengertian tadi ya. Tetapi kalau musola ini ya bukan milik kita, milik umum, berdiri di atas tanah wakaf, walaupun tidak dilaksanakan Jumatan tetap dihukumi masjid ya, tetap dihukumi masjid. Karena apa? Dia ya maknanya makna masjid yang berdiri di atas tanah ya tersendiri, bukan tanah pribadi gitu. Tapi kalau musola yang dimaksud yang ada di rumah itu tidak mendapat hukum masjid ya. Insya Allah itu ringkasan dari jawabannya. Nah, bagaimana kita menyumbang sebuah masjid, kemudian kita menyumbang sebuah pembangunan masjid, kemudian lambat laun ada bergeser udah 10 tahun rusaklah masjid itu, kita bangun semen dan kemudian dibongkar nih Ustaz. Apakah kita masih mendapatkan amal jariah sedangkan yang kita sumbang semennya udah nggak ada, udah dibongkar diganti dengan bangunan yang baru Ustaz? Nah. Pertama itu apakah kita masih mendapatkan amal jariah saat itu sudah bangunnya udah nggak ada? Gimana ya? Dan yang kedua, ntar yang pertama dulu ya. Jadi ketika pertama nyumbang itu terus masjidnya hancur, apakah masih mudah? Apakah masih mendapatkan pahala? Itu soal-soal. أيوه مبلغ من المال أيوه لكن بعد مرور الزمان مسجد هذا خرب وجبنا من جديد. أيوه هل الذي بنى الأول حصل على الأجر؟ كيف ما حصل؟ نعم حصل الأجر. لا احنا قلنا يا اخوان، احنا قلنا انت لو قدمت لمبة للمسجد اجرك ثابت، فكيف بمن بنى اسس المسجد وبناه؟ هذا اجره مستمر لانه هو الذي بدأ العمل، مهما اضيف وغير فيه فهو اصل الثمرة، يعني الذي يضع الثمرة الاولى التي تنبت بها الشجرة، هل يعادله غيره؟ الشجرة هذه مهما نمت وكثرت أغصانها الذين يسقونها ويرعونها كلهم راجعين فضلهم إلى الذي وضع البذرة الأولى، الذي غرس الشجرة أول واحد هو صاحب الفضل. الذين جاءوا بعده وسقوا الشجرة ونظفوها وهذول كلهم تابعين لصاحب البذرة الأولى. فما يمكن أبدا الذي بدأ العمل الخيري ودل الناس عليه لا يعادله غيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. السابقون لماذا الله سبحانه وتعالى يعني قال لا يزال قوم يتقدمون حتى يقدمهم الله ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. هذا هو، أنت إذا بادرت بالعمل الصالح كل الذي يجي بعدك أنت تنال أجره. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده إلى أن تقوم الساعة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، لا ينقص لا من أجر السابق ولا من أجر اللاحق، وهذا فضل الله.
يؤتيه من يشاء. فهمت يا فرحان الجواب؟ نعم. Jadi pertanyaannya ini ada orang nyumbang untuk masjid ya, terus masjidnya direhab ya. Apakah orang yang pertama nyumbang itu masih tetap dapat pahala ya? Kata beliau ya, tentu itu dapat pahala ya. Karena dia termasuk orang yang pertama kali ya, membangun masjid. Itu pahalanya terus mustamir ya. Dia akan terus mendapatkan pahala selama masjid itu ada, walaupun bentuknya sudah dirubah. Walaupun masjid itu sudah berubah dari ya, bangunan pertama, ya, tetap orang yang pertama kali bangun itu dia tetap dapat pahala. Ya. Sebagaimana seorang ya, yang menanam pohon, ya, dia menanam pohon dari biji, kemudian pohon itu terus berkembang. Ya. Maka yang pertama kali nanam, ya, itu dia dapat pahala. Ya. Kemudian beliau juga membawakan ayat ya, bahwa orang-orang yang menginfakkan hartanya sebelum pembebasan kota Mekah itu sama dengan orang yang menginfakkan harta setelah pembebasan kota Mekah. Artinya apa? Artinya ya ketika dia ya menyumbang sesuatu untuk masjid itu akan mendapatkan pahala jariyah selama masjid itu dipakai. Ya, walaupun ya masjidnya sudah direhab, udah dirubah, tetap selama masjid itu masih dipakai untuk beribadah, orang yang pertama kali bangun tadi tetap dapat pahala. Tidak terputus hanya gara-gara masjidnya dirubah. Gitu. Misal orang nyumbang cat yang tadinya warna hijau kemudian dirubah catnya warna lain, maka orang yang nyumbang cat warna hijau tetap dapat pahala ya. Selama masjid itu dipakai untuk beribadah. Selama masjid itu dipakai untuk beribadah. Insyaallah ya. تفضل يا شيخ. نعم، لكن إذا ضمن أن يدرك تكبيرة الإحرام فالأفضل أن يصلي القبلية في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فخير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة المفروضة. لكن المشكلة أن بعض الناس إذا صلى القبلية في البيت ربما تأخر عن تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام فضيلة عظيمة، لو يعلمون ما في النداء والصف الأول لأتوهما ولو حبوا. فإذا خاف المسلم أن تفوته تكبيرة الإحرام ممكن يأتي ويصلي القبلية في المسجد، في هذه الحالة أفضل، ويجعل البعدية في البيت. واضح؟ أما رغيبة الفجر بالذات فسنة الفجر بالذات الأفضل أن يصليها في البيت ثم يأتي المسجد، لأن هذه بالذات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقصد صلاتها في البيت قبل أن يخرج. نعم. Jadi pada asalnya sholat qobliyah itu di rumah. Nah, itu pada asalnya. Sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah itu di rumah. Beliau hafizahullah ta'ala membawakan sebuah hadis bahwa sebaik-baik sholat seorang itu di rumahnya kecuali sholat wajib. Jadi afdolnya sholat qobliyah itu di rumah. Ya. Namun jika dia sholat di rumah, ya, dia sholat qobliyah di rumah, kemudian datang ke masjid tidak mendapati takbiratul ihram bersama imam, ya, maka lebih baik sholat qobliyahnya di masjid. Ya, karena mendapati takbiratul ihram bersama imam itu merupakan salah satu amalan utama. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala membawakan ya sebuah hadis, kalau seandainya orang itu tahu apa yang pahala besar di balik shaf pertama, mesti dia akan sholat di shaf pertama tersebut walaupun harus dengan undian. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan shaf pertama dan menunjukkan keutamaan bertakbiratul ihram bersama imam. Ya. Tetapi khusus sunnah qobliyah fajar, ya, kata beliau, maka lebih baik dilakukannya di rumah, karena ini yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi qobliyah fajar, ya, sholat sunnah fajar itu lebih bagus dilaksanakan di rumah. Ya, adapun qobliyah yang lain, ya, maka tidak mengapa untuk dilakukan di masjid. Jadi paham ya jawabannya? Soal awal. Rajulun nama fil masjid. Yakhruj min famihi ba'dul ma. Yakhruj min famihi ba'dul ma. Yajib an yutahhar. الخارج من الفم. الماء الخارج من الفم هو نجس يا أخي، مهما خرج من فمك. النجس هو الخارج من أحد السبيلين، البول والغائط، هذا هو النجس. أما الخارج من الفم النخامة التي ينخمها الإنسان يضعها تحت قدمه، ما هي نجسة، ليس نجسا هذا. نعم. السؤال الثاني. قل الجواب عشان يسمع الجميع. Apa namanya? Yang pertama apa? Di Pak Yanwar tadi, sesuatu yang keluar dari mulut itu pada asalnya tidak najis kita. Jadi orang tidur kemudian ngeces itu bukan sesuatu yang najis, ya. Tetapi ya wajib dibersihkan karena orang lain juga merasa jijik gitu. Ya itu inti jawabannya. Jadi kalau dia etikaf terus tidur ngeces dan itu jadi dia ya dibersihkan gitu. Karena ya walaupun tidak najis tapi membuat orang lain itu jijik kita. Wajib dibersihkan. Itu inti jawabannya ya. Kemudian soal an hukmi al-ba' fil masjid. أيوة. رجل جلس في المسجد ثم يأتي آخر يرسل رسالة عن البيع. هل يعتبر البيع في المسجد؟ إذا كان عرض عليه السلعة وتبايعا في المسجد فهذا بيع ما يجوز. أما إذا كان مثلا جاءته رسالة من شخص يطلب منه مثلا أن يشتري له شيء ولكنه لم يجبه، هذا ما يعتبر. لكن المقصود إنه المسلم يعني عليه وهو في المسجد أن لا يشتغل بشيء من أمور الدنيا. بالنسبة لعرض السلع في المسجد عينا هذا واضح الحرمة، لكن حتى التبايع عن طريق التواصل في داخل المسجد أيضا له نفس الحكم. نعم. Jadi intinya itu dihukumi jual beli ya. Itu dihukumi jual beli. Jadi ya di rumah orang luar ya kemudian ngirim pesan ke kita tentang jual beli lalu mengiyakan, iya boleh, itu termasuk jual beli. Tapi kalau tidak dijawab setelah ia keluar dari masjid ya maka ya tidak dihukumi jual beli di dalam masjid. Kemudian yang kedua kata beliau, ketika seorang itu berada di masjid jangan sibukkan diri dengan perkara-perkara dunia ya. Karena ya masjid itu tidak dibangun untuk itu. Masjid itu dibangun untuk ditinggikan di dalamnya ya lafaz-lafaz Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah ataupun baca Quran ataupun yang lainnya. Jadi jika datang ya pesan-pesan seperti pesan-pesan jual beli untuk tidak dilayani di masjid ya. Nanti dilayani setelah dia keluar dari masjid. Kalau dia dilayani di masjid maka itu masuk makna seorang yang berjual beli di dalam masjid. Wallahu a'lam. خذ هذا السؤال بس. أيوه.
إذا كان الذي غيره ظالم نعم أجره مستمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لعرق ظالم حق. أما إذا كان اشتراه ممكن أن يصبح المسجد مثلا في مكان لا يستفاد منه أو تتعطل منفعته، وكذلك جميع الأوقاف، فيبيعه الناظر عليه والمسؤول عنه، يبيع نفس المكان ويأخذ المال ويبني به مسجد في مكان آخر، هذا هو الذي يجوز. أما يعتدي أحد على مسجد ويجعله قاعة هذا ظلم، مثل من يأتي إلى بيت أحد ويأخذه منه بالقوة ويبني فيه، هذا البيت إلى أن تقوم الساعة هو ملك لصاحبه، وكذلك المسجد إلى أن تقوم الساعة هو ملك لصاحبه. يأتي يوم القيامة ومسجده موجود وهو في علم الله موجود، وهذا الظالم عرقه لا حق له. مفهوم؟ نعم. Beliau hafizahullah ta'ala menjawab bahwa yang seperti itu ya dia tetap mendapatkan pahala masjid. Dia tetap mendapatkan pahala membangun masjid walaupun itu masjid sudah dialihfungsikan ya. Tapi jika memang masjid itu dialihfungsikan karena kedzaliman, maka orang-orang zalim tadi yang akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ya kalau dialihfungsikan karena alasan tertentu ya, karena mungkin tempatnya sempit lalu ini dijual diganti ke tempat yang lebih besar, maka itu tidak mengapa. Jadi intinya ya orang yang membangun pertama kali ya masjid kemudian tempat itu dialihfungsikan, dia tetap mendapatkan pahala masjid. Masjid tetap dia dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pahala masjid tetap dia dapatkan, sudah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. أيوة تفضل. إيش قال؟ حكم المرأة يجلس في المسجد ليستمع محاضرة. لا ما يجوز تستمع المحاضرة عن بعد، لكن ما تجلس في المسجد إلا مرورا للضرورة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل المسجد لحائض أو جنب، واضح؟ أو يكون عندها مثلا درس لازم أن وجوبا عليها أن تحضره كمعلمة مثلا، لها يجب أن تحضر لتدرس. أما لمجرد تأتي لكي تستمع المحاضرة لا، ليس هذا مما يبيح لها دخول المسجد، إنما تستمع. الحمد لله الآن وسائل الاستماع عن بعد موجودة. نعم. Pertanyaannya, bolehkah seorang wanita yang haid ya masuk masjid untuk mendengarkan sebuah kajian ya? Kata beliau hafizahullah taala, tidak dibolehkan ya. Tidak dibolehkan bagi wanita haid untuk berdiam diri di masjid ya, kecuali hanya sekedar lewat. Beliau hafizahullah taala membawakan sebuah hadis bahwa masjid itu tidak halal ya bagi wanita haid dan bagi orang yang junub ya. Maka ya bagi wanita haid tadi ya hendaklah dia mendengarkan di luar masjid ya, kata beliau, tidak di dalam masjid. Dan alhamdulillah sekarang ya bisa adanya streaming, bisa adanya ya dan lain sebagainya. Ya intinya ya tidak boleh bagi wanita haid ya untuk berdiam diri di masjid karena ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. طيب نختم. أسأل الله تعالى كما جمعنا في هذا الاجتماع في هذا اليوم أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن ينفعنا وإياكم ما سمعنا وما قلنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن لا يجعل هذا آخر اللقاء والعهد بيننا، وأن يرزقنا وإياكم لقاءات دائمة مستمرة في ظل عز وتمكين وسؤدد للإسلام والمسلمين، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه حتى نلقى وجهه الكريم غير مبدلين ولا مغيرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.